नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 12 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। कालिया योजना ठारू आरंभ कर सुभद्रा योजना पर्यंत गुरुत्वपूर्ण सूचना रही। यह सहित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसी नुआ योजना आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, निर्माण श्रमिक मानकर बढ़िला सहायता। निर्माण श्रमिकों को नहीं राज्य सरकार बड़ घोषणा। निर्माण श्रमिक मानकर सहायता वृद्धि करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एणिके दुर्घटना जनित मृत्यु रे निर्माण श्रमिकों परिवार को 6 लाख टंका सहायता राशि मिलिबो। पूर्वरु 4 लाख टंका मिलुथिला। सेहीपरि स्वाभाविक मृत्यु हेले 2 लाख टंका परिवर्ते एबे मिलिबो 3 लाख टंका। तबे ए नै गतकाली निर्माण श्रमिक कल्याण समारोह रे घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। निर्माण श्रमिक पंजीकरण एवं सहायता प्रदान कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक माननकु सहायता प्रदान मध्य करिसेंती। राज्य रे 43 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत होइचंती। 3610 कोटी टंका सहायता गतकाली दिया जाइछि। परवर्ती खबर, राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। राशन कार्ड को नहीं बड़ सूचना विधानसभा रे रखिचंती खाद्य जोगाण और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। से कहिचंती 2016-17 रु एबे पर्यंत राशन कार्ड रु 16,27,920 जनकर ना कटा जाइछि। मंत्री आहुरी मध्य कहिचंती 2016-17 रु एबे पर्यंत राज्य सरकार राशन कार्ड तालिकार मृत अयोग्य व्यक्ति मानक आधार करी 16,27,920 जनकर ना को कटा जाइछि। आउ जेउ माने एही सुविधा लाभ पाई पारि नाहंते सेमानकु एबे तालिकाभुक्त करा जाउछि। राज्य सरकार निकटरे राशन कार्ड रे थिबा सबु हिताधिकारींकर आधार कार्ड केवाईसी लिंक करिबा को निर्देश देइचंती। परवर्ती खबर, उप मुख्यमंत्री बड़ घोषणा। गृह रे कृषि और विद्युत विभाग आलोचना होइछि। 2025 सुधा समस्त राजस्व ग्राम को बिजुली पहुंचवा को उपमुख्यमंत्री घोषणा करिसेंती। गृह रे बीजेडी विधायक बद्री पात्र प्रश्न करथिले जे केबे सुधा सबु गाँव रे विद्युत संजोग कराजिबो। आउ जहार उत्तर रे उपमुख्यमंत्री VK सिंहदेव कहिसेंती 24 वर्षर बीजेडी सरकार थिले आउ आमे 3 मास हेबो आसीचु। तबे आमे 2025 सुधा समस्त राजस्व ग्राम को बिजुली पहुंचवा को योजना करिचु। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना रे दूर होला ओटीपी समस्या। राज्य रे सुभद्रा योजना पाई वर्तमान क्रेज जारी रही। यार मध्य रे सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आसीची। एणिके आउ दरकार पड़िबनी ओटीपी। आधार सहित मोबाइल नंबर लिंक थाउ कि न थाउ सुभद्रा योजना रे एणिके आवेदन करि परिबे। एथिपाई आउ ओटीपी रो आवश्यकता पड़िबो नाही बोली जणा पड़िची। एही खबर जणा पड़िबा परे योग्य हिताधिकारी को सामान्य आश्वस्ति मिलिची। कहिबाकू गले सुभद्रा योजना को संपूर्ण रूप से ओटीपी मुक्त करा जाइछि। परवर्ती खबर, 17 तारिख रे ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री। आसंता 17 तारिख मंगलवार दिन ओडिशा आसिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री गस्त सूची नहीं विवरणी आसी सारिछि। पूर्वाह्न 11:35 रे भुवनेश्वर रे पहुंचबे प्रधानमंत्री। पूर्वाह्न 11:55 रे जनता मैदान रे पहुंचबे। सेठारे 12टा रे सभा रे जोग देबे। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनार शुभारंभ करिबे प्रधानमंत्री। जनता मैदान सभा पर विमान बंदर जाई सेठारु दिल्ली प्रत्यावर्तन करिबे मोदी। तेबे जनता मैदान रे सुभद्रा योजनार हिताधिकारी को टंका बंटन कराजिबार योजना रहिछि। 17 तारिख सुधा चयन होइथिबा योग्य हिताधिकारी को प्रथम पर्यायर टंका मिलिबो बोली सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, आयुष्मान योजना को नहीं बड़ घोषणा। 70 वर्षर अधिक समस्तंको मिलिबो आयुष्मान भारत योजनार लाभ। गतकाली कैबिनेट बैठक रे ए नहीं बड़ निष्पत्ति होइछि। एणिके 70 वर्षर अधिक जे कौनसी वर्गर व्यक्ति मानकु आयुष्मान भारत योजनार लाभ मिल पारिबो। एही योजना रे 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा सुविधा मिल पारिबो। कैबिनेट बैठक परे केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंती आजिर निष्पत्ति पर देशर 4.5 कोटी परिवार 6 कोटी अधिक वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान भारत योजना रे लाभ पाई परिबे। परवर्ती खबर, पुणी आसुची लघुचाप। आसंता 13 तारिख बेलको बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे। एमिति कि यह घनीभूत होई परवर्ती 24 रु 48 घंटा मध्य अवपातर रूप नेबार संभावना रही। गोटे लघुचाप जाई नथिबा बेले आउ एक लघुचाप दाना बांधिबा को बसिचे जहाँ राज्यवासी चिंता बढ़ाई। तेबे 13 तारिख रे लघुचाप सृष्टि हेबा नै
पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक सूचना देइचंती। तेबे यह लघुचाप हेबा परे 15 तारिख पर्यंत राज्य में भारी वर्षा संभावना रही। विशेषकर बालेश्वर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ जिले में अधिक वर्षा हेब। यह सहित भद्रक, ढेंकानाल, केन्दुझर, जाजपुर, देवगढ़, झारसुगुड़ा आदि स्थान में 16 तारिख पर्यंत भारी वर्षा हेब नहीं पूर्वानुमान करिसेंती पशुपालक। परवर्ती खबर, राज्य में हेब 200 गोशाला। भारतीय संस्कृति में गोमाता को पूजा अर्चना कराए। तेबे गोमाता सुरक्षा को दृष्टि रखी सरकार तत्पर देखाइछंती। राज्य में 200 गोशाला निर्माण कराजिबो। एने पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक गृह में सूचना देइछंती। से कहिछंती गोशाला निर्माण करने को समस्त विधायकों को अपील करिछंती। गोशाला निर्माण कले 90% सब्सिडी मध्य दियाजिबो। यह सहित सरकार तरफ अन्यान्य सुविधा मध्य दियाजिबो बोली मध्य से कहिछंती। परवर्ती खबर, राज्य में गढ़ा हेबो नुआ एनएसी। राज्य सरकार 75टी ग्राम पंचायत को एनएसी भाव में घोषणा करने को जाउछंती। अर्थात यही सब प्रमुख ग्राम पंचायत सहर मान्यता पाइब। सहरांचल भरी स्थानीय सुविधा मध्य मिल पारिबो। एने सरकार संपृक्त जिलार जिलापालक रिपोर्ट को अपेक्षा करिसंती। रिपोर्ट आसिबा पर राज्य सरकार एने आवश्यक पदक्षेप ग्रहण करिवे बोली विधानसभा रे नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। एही तालिकार पूर्व सरकार घोषणा करिथिबा 57 एनएसी सहित नुआ करी आउ 18 एनएसी ना जोड़ा होईची। परवर्ती खबर, ठकुचंती सुना दोकानी। सुना किणुथिले सावधान, ग्राहकों को ठकुचंती सुना दोकानी। गत 5 मास मध्य जोगाण विभाग पक्षर करा जाइथिबा 3125 रेड रे 116 व्यवसायी ग्राहकों को ठकीथिबा नजर आसीछि। सेमानंक विरुद्ध रे मामला रुजु हेबा सहित सेमानंक ठारू 3,13,800 टंकार फाइन मध्य आदाय करा जाइछि। तेबे केवल गंजाम, खोर्धा और कटक रे सर्वाधिक ठकेईर शिकार होइचंती ग्राहक। गंजाम और कटक रे 17 जन व्यवसायी ग्राहकों को ठकीथिबा नजर आसीथिबा बेले खोर्धारे 16 जन व्यवसायी ग्राहकों को ठकीचंती। बड़ कथा है कि गत वर्ष 495 व्यवसायी ग्राहक मान ठकीथिबा जना पड़िछि। सेमानंक ठारू 15,30,000 टंकार फाइन आदाय करा जाइछि। विधानसभा रे लिखित उत्तर रखिचंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। परवर्ती खबर, कुकुर पाई श्मशान करिवे सरकार। कुकुर पाई श्मशान करिवे ओडिशा सरकार। भुवनेश्वर एवं कटक समेत राज्यर किछि प्रमुख सहर रे श्मशान कराजिबो। विधायक सोफिया एक प्रश्नर उत्तर रे नगर उन्नयन मंत्री लिखित उत्तर रखी कहिचंती जदिओ एबे विभाग ए पर्यंत ए कथा को विचार करिनी, किंतु विधायकंकर एही प्रस्ताव प्रशंसनीय। तेणु परिवेश दिग एवं जनस्वास्थ्य सुविधा को मूल्यांकन करी संपृक्त क्षेत्रर हिताधिकारी एवं विशेषज्ञों सहित परामर्श करी एभली सुविधा सृष्टि करने को आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो बोली मंत्री कहिचंती। परवर्ती खबर, आसिला जीएससी रिपोर्ट खोलिला कालिया योजनार गुमर। विधानसभा रे उपस्थापित होइछि जीएससी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे जीएससी रिपोर्ट उपस्थापन करिसंती। प्राथमिक भाव में मिलिथिबा जीएससी तथ्य अनुसार पुरीर तत्कालीन जिलापालक पई 8 कोटी टंका क्षति होइथिबा दर्शा जाइछि जीएससी रिपोर्ट रे। जीएससी रिपोर्ट खोलिछि गुमर। अयोग्य कालिया हिताधिकारी नहीं गले 782 कोटी टंका। कालिया को नहीं जीएससी रिपोर्ट रे आखि तराटी गला भली तथ्य आसीछि। 2019 रु 21 मध्य 65.64 लक्ष हिताधिकारी को कालिया टंका दि जाइथिला। 41.64 लक्ष हिताधिकारी को 3 थर, 8.9 लक्ष लोकों को 2 थर टंका मिली। 15,91,000 हिताधिकारी को केबे थरटीए किस्ती मिली। तेबे योजना कार्यकारी हेबा दिन ठारू मोट 12.72 लक्ष अयोग्य हिताधिकारी माननकु टंका मिली। परवर्ती खबर, गृह रे उठिला बालीजात्रा दुकान नीलामी प्रसंग। बालीजात्रा रे दुकान नीलामी प्रसंग उठाइले कटक बारवाटी विधायिका सोफिया परदोस। बालीजात्रा रे दुकान नीलामी प्रक्रिया को तुरंत बंद करा जाऊ। पुराना प्रक्रिया रे दुकान करिबा पई सुलभ मूल्य दुकान जोगाई दिया जाऊ बोली दाबी करिसंती सोफिया। पूर्वरु
ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପିଛା 20 ରୁ 25 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ପିଛା 800 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗରିବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହା ସହିତ SHG ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, କର୍ପୋରେଟର ସଂସ୍ଥା କିଭଳି ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଜୀବନ ନେଲା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ଆତଙ୍କ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଉ 12 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାନୁଆରୀ 2023ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 419 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଜୀବିକା ମିଶନ ଓ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟ। ଗତ 6 ମାସର ବକେୟା ଦରମା ଦାବି ନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏହା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଦସ୍ୟମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଲୋୟର PMGରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିବ କଭର। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ପକାଇବାକୁ ସମୟ ନିଆଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ନୂତନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏଥିପାଇଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସବୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କଭର ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍କୁ କଭର କରାଯିବା ସହିତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଏସବୁ କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 335ଟି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଚଳ ହେଲା 1 କୋଟି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜାଲ ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ବିରୋଧରେ ସରକାର ବଡ଼ ଏବଂ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲା। ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗ DOT ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ସରକାର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମୋବାଇଲ ସଂଯୋଗକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇ କରାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟୋଲ୍ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ବାଇ ବାଇ। ଭାରତରେ ହାଇସ୍ପିଡରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ। ଏହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ। ହାଇୱେ ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ପରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଏବେ ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ହାଇୱେ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେରେ ଯଦି ଯିବା ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ 20 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମହାକୁମ୍ଭର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଗ୍ରେଟର ନୋଇଡାରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପୋ ମାର୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ 2024କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ଫୋନ୍। ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଜିଓ ଏକ ନୂଆ 4G ଫିଚର ଥିବା ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ହେଉଛି ଜିଓ ଫୋନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ 2, ଯାହା 512 MB RAM ଏବଂ 4GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ କ୍ୱାଲିଟି ଚିପ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ ବିନା ଜିଓ ପ୍ରାଇମ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜିଓ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 2799 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟପ୍ 5ରେ ରୋହିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ICC ଦ୍ୱାରା ବୁଧବାର ଦିନ ସଦ୍ୟତମ ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟପ୍ 5ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ରୋହିତ 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ 5ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ଦଳର ତାରକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହା ସହିତ
ଯଶସ୍ୱୀ ଜସପାଲ ମଧ୍ୟ ଟପ୍ 10ରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କ୍ରମଶଃ ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ରୋହିତ, କୋହଲି ଏବଂ ଜସୱାଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।